Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Basa bada yangu limekezeka kulikose kumene muli. Lero lino tikambirana za kulimba mtima kwa namuna atatu munthu ya mtumiki Muhammadi, Ali, Usmani komanso Abubakari. Kuli bada yangu limekezeka chidachitika ndi chiyani kuti Ali, Usmani komanso Abubakari mpaka anthu amenewa aziwachemerera mu hotuba omalisa, akuti inu mumvesere kwenikweni kuli kulimba mtima kwa anthu atatuwa chidachitika ndi chiyani munthu ya mtumiki Muhammadi. Khalani pompo musasunthe. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah asta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Basa bada yangu limekezeka nchipembezo kuyamikidwa konse kwa Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala, yemwe adakwanisa kulenga dziko lapansi ndi lakumwamba, pambuyo pake ndalekanisa pakati pa thambo ndi nthaka, ndikupanga usiku ndi usana, ndikulenga dzuwa kuti likhale likuwunika usana umenewu, komanso Allah subhanahu wa ta'ala mbuye wanu adalenganso nyenyezi ndi mwezi kuti zikhale zikuwunika usiku umenewu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Komanso ndikuyikira umboni kuti palibe wina opembedzedwa mwachionadi kupatula Mulungu mmodzi yekha, ndipo mtumiki Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mtikapola Mulungu komanso mthenga wake. Ndipo mtumiki Muhammadi sallallahu alaihi wasallam amene akufotokozanso ena mahadithi kunena kuti ndithu wabwino mwa inu nti amene amati akamva mawu a Mulungu ndakhala malo amene acha kuti wamvesere bwinobwino, koma kuti oyipa mwa inu nti amene amamva mawu a Mulungu kenako iye ndaboweka ndachoka kupita kulikonse kumene kufunako, akuti Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala azamusisira azabu. Komanso kulapambana munthu amene amakumbukira Jumua ndapita ku mzikiti kumakamvesera zimene khitabu ali kufotokoza kumwimbali, akutinso munthu amene Allah subhanahu wa ta'ala azamusisira sawabu. Akuti kukhala uko abale yangu limekezeka ndi kukhala kwa mtendere, kukhala kumeneko ndi kukhala kupambana, akuti kwalekana ndi kukhala kunja kwa mzikiti ndi kumakambirana za pa dunia, kodi za mpira zikuyenda bwanji, kodi za ndale zikuyenda bwanji, akuti wallahi kukhala kumeneko maso Allah subhanahu wa ta'ala ndi kupanda ntchito. Basa bale yangu limekezeka nchipembezo, khalani pompo mufesere za zimenezi. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akuwachemerera maswahaba amene watatu. Ndipo abale yangu limekezeka nchipembezo akuti munthawi ya mtumiki Muhammadi sallallahu alaihi wasallam amene akuti mudali mfumu ina yake, akuti mfumu imene ya abale yangu limekezeka nchipembezo akuti idali mfumu yoyipa kwambiri, akuti mpakana abale yangu limekezeka nchipembezo akuti mfumu imeneyi idali kupha anthu osalakwa, akuti mpakana mfumu imeneyi idali kupembeza mafano, akuti mpakana mfumu imeneyi paokha akuti iwe nkazitenga ngati Mulungu, akuti abale yangu limekezeka nchipembezo akuti mfumu imeneyi nkatero. Ndipo mtumiki Muhammadi sallallahu alaihi wasallam atamva za nkhani imeneyi akuti iye adawasonkhanitsa maswahaba ake atatu, Abubakari, Ali komanso Usmani.
Ndipo kenako abale yangu lemekezeka mchipembedzo akuti mtumiki Muhammadi Sayyidi sallallahu alaihi wasallam ameneyi akuti iye adawauza maswahaba ake kuti inu umma wanga, fuko langa lokontheka inu, taonani dera lina lake muli mfumu ina yake, ndipo mfumu imene ikupanga zinthu zoopsa kwambiri, ikupanga zinthu zoyipa kwambiri. Pitani ana Adamu mukayifotokozere mfumu imeneyi zakufunika kwa Allah ndi kumpembedza Allah. Akuti abale yangu lemekezeka mchipembedzo maswahaba amenewa Abu Bakari, Ali komanso Usmani adakwera ngamira zawo. Ndipo kenako abale yangu lemekezeka mchipembedzo adafika mudera licha kummawa kwake, adali kupeza anthu kupembedza mafano, anthu kupanga zinthu zoyipa zokhazokha. Akuti maswahaba aja adayamba kumafulukuzira anthu aja zakumupa Allah takira. Akuti abale yangu lemekezeka akuti pang'ono ndi pang'ono akuti anthu aja adayamba kumvera zimene maswahaba aja adali kufotokoza. Akuti mpaka mfumu yayikulu idamva kuti m'dziko mwawo, dera lawo, mwalo wa nthumwi zimene zikulankhula za Mulungu. Akuti abale yangu lemekezeka mchipembedzo akuti mfumu ija idatuma asilikali yake kuti akagwira anthu amenewa kuti afeke milandu amenewa. Akuti Abu Bakari, Ali komanso Usmani adagwidwa. Ndipo kenako abale yangu lemekezeka mchipembedzo akuti anthu atatu aja Ali komanso nazi zake adafusidwa zakubwera kwawo nderalo ndi cholinga chawo. Akuti abale yangu lemekezeka Abu Bakari adayima ndi kulimba mtima kunena kuti ndithu ife timamupa Allah subhanahu wa ta'ala, mbuye wa inu komanso mbuye wanga. Akuti adamva mfumu imeneyi adanyasisa nkhope kwambiri. Ndipo kenako abale yangu lemekezeka akuti Abu Bakari ameneyi adapitirizanso kulankhula kunena kuti ndithu inu mfumu inu musiye kupembedza mafano, kuyambiranso pano muyambe kumpembedza Mulungu, musiye zimene mmapanga. Akuti abale yangu lemekezeka akuti mfumu ija idapsa mtima. Akuti mpakana mfumu imeneyi idawalamula asilikali yake kuti awagwira anthu atatu amenewa ndi kuwamanga. Akuti abale yangu lemekezeka akuti anthu atatu aja adagwidwa ndi kumangidwa. Akuti abale yangu lemekezeka kontheka mwa Allah akuti mukadera limeneli mudali zenje lalikulu, zenje lakuya kwambiri. Akuti Abu Bakari, Ali komanso Usmani adaponyedwa mukazenje kameneka. Ndipo kenako abale yangu lemekezeka pamwamba pa zenje pamenepa adayikapo mwala waukulu kuti iwo sanakwanise kukankha kuti mpaka atuluke. Kodi abale yangu lemekezeka chidachitika ndi chiyani mzenje mmenemu? Chidachitika ndi chiyani abale yangu lemekezeka? Akuti Abu Bakari adawayang'ana zake ndalira kuti kodi ife tipange bwanji. Akuti mpaka Usmani ameneyi Usmani adalankhula kunena kuti pakuti ife sokanirayi koma ndife ogonjera, teti mpempheni Allah kuti ife atipulumutse mchimwala chimenechi ndi zabwino zathu zimene ife tinkaonesa mmoyo umenewu. Akuti abale yangu lemekezeka Abu Bakari adaswala thula kaduwa. Ndipo kenako abale yangu lemekezeka Abu Bakari adafula pamaso pa Allah nanena kuti o mbuye wanga Allah, tipulumutseni mchimwala chimenechi, pakuti ife sindife okanira ayi koma ndife ogonjera malamulo anu. Taonani Allah, munthawi ina yake ineyo sopano ndidali kuchoka ku nkhondo, ndidali ndi njala koopsa, koma ndithu ndidayiwala kuti mkazi wanga adandipasa ntende ndikundisiya mthumba mwanga mmenemu, koma ndili kuyenda mkatikati mwa nkhalango ndinaona munthu wina wake ali ndi njala koopsa, ndipo njala imeneyi adasala pang'ono kuti munthu ameneyi amwalire, komanso ineyo ndidali ndi njala kwambiri, koma chifukwa chifundo changa ine ndinatenga tende uja ndikumpasa munthu ameneyi adapeza mtendere. Ninapanga zimenezi Allah chifukwa chokupani ine. Akuti abale yangu lemekezeka pambuyo pa tuwa imeneyi akuti mwala uja udasuntha pang'ono,
koma kuti sakadata kutulukayi. Kena kwa bale yangu lemekezeka na Yesu Usumani adaswala tulaka tuwa ndafula wa musubhana ndati o inu Allah mbuye wanga tikhululukire machimo athu pakuti ine sokanirayi koma ndinogonjera malamulo anu. Taona ni Allah mthawina yake ine ndidali kupita kunkhondo. Taona ni Allah mthawina yake padali munthu wina wake ndipo munthu ameneyi adali kupita kunkhondo ndipo munthu ameneyi adandipasa ine kankhosa kakakazi kuti ndikasamali ndikawete ndipo iye munthu ameneyi adanyamuka ndikusamuka mzinda umenewu kupita kunkhondo malo ena ake. Ndipo kenako munthu wankhosa imeneyi idabereka nkhosa zambirimbiri ndipo nkhosa imeneyi idaswa nkhosa zake mpaka zidachulukana. Ndipo kenako patapita zaka zambirimbiri munthu ameneyi adatulukiranso ndikundifunsa ine kuti kodi inu munthawi ina yake ndidakusiyirani nkhosa ina yake yayikazi, kodi nkhosa imeneja idalipo kapena idafa? Akuti munthu ameneyi adanena kuti ndithu iwe taona nkhosa zonse zili pansi mayi yake ndi imeneja. Ndipo nkhosa imene udasiya ija idasa zambirimbiri ndipo nkhosa zonse zimene ukuona apa pansi pa khomo pano ndi zambirimbiri ni nkhosa yako imeneja. Ndipo ine Usumani ninamuza munthu chakuti atenge nkhosa zonse zija, atenge china chilichonse chinasuda chija apite ku nyumba kwake. Munthu ameneyi anathokoza ndatenga nkhosa zija. Ninapanga izi Allah ife tikupani inu. Akuti abale yangu lemekezeka, akuti imene inali dua ya Usumani, akuti mwala ujanso udasuntha pang'ono, koma kuti awiriwa akuti anthu atatuwa sikadatulukayi padasala mpata pang'ono kuti anthu amenewa atuluke. Abale yangu lemekezeka, adasala Ali, akuti abale yangu lemekezeka, idasala dua ya munthu mmodzi kuti mwala umenewu usunthe umalizike. Ndipo na Yesu Ali adafula pamaso pa Allah kuti o Allah mbuye wanga inu ndikhululukire machimo anga pakuti ine sindinokanirayi koma ndinogonjera. Taona ni Allah siku lake ineyo ndinakhala pa khonde la nyumba langa, ndipo kenako padadusa msikana, ndipo msikana ameneyi adandipeza ineyo nanena kuti o inu Ali, mayi yanga akudwala, mayi yanga akuvutika, ndimafuna kuthandizo, mundigayire kaisala, mundigayire chakudya kuti ndikapase mayi amenewa. Ndipo ine ndinalankhula kunena kuti chabwino ndipanga zimenezi ngati iwe ndine tingapanga chiwerewere. Ndipo sungwana ameneyi adavomera, ndipo kenako sungwana ameneyi ndinamutengera m'nyumba mwanga m'chipinda changa kuti msikana ameneyi ndipangeneza dama pambuyo pake nimpase zimene akufuna zija. Koma ndithu ine Allah ndinazimvera chisoni pandekha, pambuyo pake ine ndinachoka pakati pake ndikusiya ekha osangwira. Ndipo kenako msikana ameneyi ndinamuwuza kuti choka nditenga zokudya zimenezi ukapase mayi yako. Ndipo msikana ameneyi anathokoza chifukwa ine sinankhuze ayi. Akuti abale yangu lemekezeka, Ali ninapanga zimenezi chifukwa chokupani inu Allah. Akuti abale yangu lemekezeka, pambuyo patuwa imeneyi akuti mwala uja udasuntha. Ndipo kenako Ali Usumani Abu Bakari adatuluka ali owala kwambiri muchimwala amenemu. Ndipo kenako Abu Bakari ameneyi adatenga bendera nalemba pamokuti la ilaha illallah ndabwerera kwa mfumu ija. Ndipo abale yangu lemekezeka, akuti mfumu imeneyi itaona zimenezi inali yodabwa. Ndipo idawafunsa kunena kuti chifukwa ninji mwatuluka mwala muja opanda kuthandizana, chifukwa chani mwatuluka zakhala bwanji mmene muchamu anthu amafera mmene muchamu. Akuti Abu Bakari anena kuti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ndipo ife tikuyamiza kwa Allah ndipo Mulungu mmodzi palibe wina aliyense chonali kwa Mulungu mmodzi yekha. Akuti abale yangu lemekezeka, akuti mpaka na mfumu imeneyi idagwidwa mantha, ndipo kenako mfumu imeneyi idasonkhanitsa anthu onse ndinayankhula kunena kutinso la ilaha illallah, ndipo anthu atatu inu ndakhulupirira mwa Mulungu wanu mmodzi amene mukutchula kuti Allah, ndipo inenso ndikuyamizira kwa iye.
akuti abale yangu lemekezeka akuti umu ndimene zinakhalira kuti mpakana maswahaba aja adawaphunzitsa anthu aja swala Qur'ani akuti kumeneko dini inafalikira abale yangu lemekezeka. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.